अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप देखें कि इन लोगों ने गौस पाक को यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम कितना ऊंचा कर दिया है। ठीक है, तो मेरी ये गुजारिश है आप ये लोग वीडियो देखें और इन भाइयों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इन भाइयों को हिदायत अता फरमाए। इस वीडियो ने हद कर दी, मैंने तमाम जो मिक्सचर है ना सारा इस वीडियो में शामिल कर दिया है। आप ये वीडियो देखें और कमेंट्स में बताएं। ठीक है, अल्लाह ताला का मुकाम बहुत बड़ा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बहुत बड़ा है, इसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने गौस पाक को उनके साथ मैच कर दिया है। आप ये वीडियो देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। गौसे आजम का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये मतलब है। सुभान बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज़ फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदम हादिही अला रक़बति कुल्लि वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो फरिश्ते अर्ज करने लगे, अल्लाह अब्दुल कादिर ने पकड़ लिया है। वो हमसे सवाल करने लगे हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। तो रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ। तो गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर आपने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी, है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम दी। अब उसने जब अल्लाह गौस पाक से बातें करता है तो या अब्दुल कादिर कह के नहीं बातें बल्कि या गौसे आजम कह के बातें करता है। जिसे खुदा भी गौसे आजम कहे वो मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाया गौसे आजम, जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते हैं गौस पाक, बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते हैं गौस पाक, जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। फरमाते हुजूर गौसे आजम सरकार, जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस वो वली है काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कोई पैगंबर थे या खुदा? सही बुखारी 1341 के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से ज़िंदगी के आखिरी अयाम चल रहे थे। आपकी तमाम बीवियां आपके पास जमा थी। हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा आपस में बातें कर रही थी कि जिस वक्त हम हबशा यानी मौजूदा इथोपिया के अंदर गई थी वहाँ पर मारिया नाम का चर्च और वहाँ पर लगी तस्वीरें कितनी खूबसूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर बीमारी की हालत के अंदर सर उठाया और फरमाया कि यही तो इन लोगों की खराबी थी कि जब इन लोगों के अंदर कोई नेक शख्स मर जाता तो उसकी कब्र पर दरबार बना देते, इसकी कब्र पर सजदे शुरू कर देते और इसके बाद इसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते। ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में बदतरीन मखलूक हैं। बुत परस्ती और शिरक की इब्तिदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू की थी और नूह अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 1000 साल तक तकरीबन अपनी कौम की तबलीग की। उनके ज़माने के अंदर कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो कि गुमराह हो। लेकिन इनकी वफ़ात के बाद इन लोगों के अंदर अगर कोई भी नेक शख्स मरता तो शैतान इनके सामने इंसानी शक्ल के अंदर आकर इन लोगों को कहता कि ये जो नेक शख्स मरा है इसकी पेंटिंग बनाओ ताकि इनको देखकर तुम्हें इबादत का शौक आए। अगर ये लोग ऐसा कर लेते तो इनकी अगली नस्ल से आकर कहता कि इस शख्स की मूर्ति बनाओ क्योंकि तुम लोग तो इतने गुनाहगार हो गए हो कि अल्लाह के सामने डायरेक्ट उससे दुआ मांग ही नहीं सकते, डायरेक्ट इसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए ये मूर्ति बनाओ और अल्लाह ताला से जो चाहे इसके वसीले से मांग लो। और इसके बाद इनकी तीसरी नस्ल को बताया कि ये बुती तुम्हारे खुदा हैं। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर बुत परस्ती इस हद तक बढ़ गई कि कोई एक शख्स भी आप पर ईमान ना लाया और इसी वजह से इस पूरी की पूरी कौम को तूफान नूह के बाद मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। यहाँ तक कि आज से 1400 साल पहले तक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले अरब के अंदर जिन भी बुतों की पूजा की जाती थी इनमें से ज़्यादातर ऐसे ही नेक लोग थे जो सारी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहे, लेकिन इनके मरने के बाद इनकी तस्वीरें, इनकी मूर्तियाँ बनाकर इन्हें अल्लाह के मुकाबले में पूजा जाने लगा।
اور اسی لیے اللہ کے رسول نے شرک کی ابتدا سے متعلق بیماری کی حالت کے اندر بھی امت کو خبردار کیا کہ انسانی فطرت کے اندر یہ گمراہی قدرتی طور پر شامل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہاری اسی گمراہی کا فائدہ اٹھا کر تمہیں ایک بار پھر سے اسی طرح سے بہکا نہ دے. کیونکہ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ بہت ہی صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ نسل در نسل شرک و بت پرستی کو کسی قوم کے اندر داخل کرتا ہے. اور اسی لیے زیادہ تر گمراہ قوموں کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا پاگل تھے جو اس دین پر قائم تھے؟ کیا ان کو اصل دین کا نہیں پتا تھا؟ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ انسانی فطرت آج کے انسانوں میں بھی ابھی تک نہیں بدلی، جس کی سب سے اچھی مثال اگر آپ آج کے دور کے اندر دیکھنا چاہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی اس کی سب سے بہترین مثال ہیں. وہ اللہ کے ایک نیک بزرگ اور ولی گزرے ہیں، ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد جو شرک کا امپائر ان گمراہ قبر پرستوں نے ان کی کرامات اور فرضی و من گھڑت قصے کہانیاں گھڑ کر ان کے نام پر شروع کیا ہے، ان کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے. اور اب حالت تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ اب باقاعدہ ان کا بت بنا کر اس پر پانی اور دودھ چڑھا کر ان کی باقاعدہ عبادت کی جا رہی ہے اور ان سے مدد مانگی جا رہی ہے. ان کے نام کی نیاز بانٹی جا رہی ہے، جیسے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نام کی قربانی کی جاتی ہے. ان کے نام کی نماز پڑھی جا رہی ہے، جیسے اللہ سے نماز کے اندر مدد مانگی جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے نماز غوثیہ کے اندر بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگی جا رہی ہے. جو اللہ کی خصوصیات قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں وہی ان قبر پرستوں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب کر دی ہیں. اور یہ شرک آج دین کے نام پر زہر کی طرح نوجوان نسل کے ذہن کے اندر انجیکٹ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ان کی طرف یہ جھوٹ منسوب ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نیک شخص کبھی اتنے تکبرانہ جملے بول سکتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کی گردن پر معاذ اللہ میرا پاؤں ہے، یعنی میری ولایت کے بغیر کوئی بھی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ولی اللہ ہونے کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں. اور تو اور جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسے پڑھنے جایا کرتے تھے، اچھا، تو فرشتے انہیں چھوڑنے جایا کرتے تھے. آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن وہ کون؟ یہ غوث پاک. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت میں کام آئیں گے؟ یقیناً. اسی لیے ولیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو، نہ سعودی کام آئے گا نہ یہودی، اگر کام آئے گا تو اللہ کا ولی. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا. جب ماشاءاللہ سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، بیٹھو. کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ممبر، بیٹھو. یہ ناجائز نہیں ہے. عرس شریف میں 3 دن 4 دن آنا، پینیکونڈا میں رہنا، درکاروں کا صدقہ کھانا، بزرگوں کی چوکھٹیں چومنا، وہاں پھول کھانا، چادر چڑھانا، وہاں پر عرس شریف کی تقاریب میں شرکت کرنا، سندل کو لے آنا. خدا کی قسم یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. لوگوں نے نہیں سمجھا ہے جس کی وجہ سے جاہل قوم نے اس کو غلط سمجھ بیٹھا ہے. ان لوگوں نے یہ تمام شرک شروع کیا ہے وسیلے کے نام پر، اور یہ وسیلہ دراصل ہے کیا، ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت 35 کے اندر وسیلے کا ذکر ہے، مگر کسی بزرگ کے وسیلے کا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے نیک اعمال جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں. مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات اور ہر قسم کے نیک اعمال. یہ سب وہ نیک اعمال ہیں جو کہ انسان کو اللہ کے انتہائی قریب کرتے ہیں. اور ان ظالموں نے اسے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان بزرگوں کو سیڑھی یا وسیلہ کے طور پر استعمال کرنا ہے. لیکن اللہ واضح طور پر قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اے انسان، میں تمہارے سب سے قریب ہوں. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی فریاد کو سنتا ہوں. سورہ البقرہ کی ان آیات کے اندر کسی بھی قسم کے وسیلے کا کوئی ذکر نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں تمہاری تمام دعاؤں کو سنتا ہوں. قاری صاحب، ضروری ہے کہ دعا میں کسی کا واسطہ دیا جائے، کسی وسیلے کے تحت مانگی جائے، ضروری ہے کچھ نام مینشن کیا جائے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو اب تک کی جانے والی ساری گفتگو پہ ہمارا پانی پھر جائے گا. اچھا، اس لیے کہ ہم دونوں نے متفقہ طور پر یہ بات تسلیم کی کہ اللہ جتنا قریب ہمارے کوئی نہیں. صحیح. باقی ہم جس کا بھی نام لیں گے نا وہ ہم سے دور ہے. اچھا، اللہ ہی قریب. اور وہ چیز عقل کے بھی منافی چلی جائے گی کہ میں ملتان والے سے کہوں کہ مجھے ربانی صاحب سے ملوا دیں، اچھا، اور وہ کہے کہ ربانی صاحب تو تمہارے پاس بیٹھے ہیں. صحیح. اور تو مجھے کہہ رہے ہو، میں تو دور ہوں، اور میں چاہوں کہ آپ ملتان والے سے کہیں تبھی میں آپ کی بات. نہیں، آپ ایسا نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ
अल्लाह ने ऐसा कह रखा है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अच्छा, अब देखिए, वसीला जो होता है वो सीढ़ी होती है। सही। जैसे छत है ना, छत पे हम छलांग लगा के नहीं चढ़ते, इसलिए कि हमारी 10 तरस वहां तक है। उसके लिए हम सीढ़ी लगाते हैं। सही। सीढ़ी लगाने के लिए लाजमी है कि जहां मैं जाना चाहता हूं उसके और मेरे दरमियान गैप हो और फासला हो। सही। और अल्लाह कहता है ये गैप तो मैंने रखा ही नहीं है, तो सीढ़ी लगाओगे। इन लोगों का मानना है कि क़यामत के दिन हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे, यानी हमारी सिफारिश करेंगे, फिर चाहे हम जितने भी गुनाहगार हों। बरोज़े महशर कादरियों को कहा जाएगा, कादरियों आओ, तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, महबूबे जुबानी, खुतूबे रब्बानी, पीरे रासानी, सरकार गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना। अल्लाह का नाम है अल कादिर और गौस पाक का नाम अब्दुल कादिर। अल्लाह के नामों में ये अल कादिर जो है ना, इसमें सारी बातें आ जाती हैं, तो पता क्या चला वो अल कादिर है। उसके जलवे देखने हो तो अब्दुल कादिर को दे। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? आप अंदाजा लगाएं कि क़यामत के दिन किसी पैगंबर की भी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अल्लाह के हजूर सिफारिश कर सके और इनके झूठ सुने। इनके कॉन्फिडेंस लेवल का अंदाजा लगाएं जैसे ये खुद ये मंजर देखकर वापस आ रहे हों। अब इनकी और मजीद झूठ सुनते जाएं कि अल्लाह ने 70 मरतबा कसम खाकर अब्दुल कादिर जिलानी को वादा किया कि मैं तेरे मानने वालों को और इनके मानने वालों को और इनके भी मानने वालों को जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा, लेकिन अल्लाह के रसूल से ये वादा अल्लाह ने कभी नहीं किया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कोई भी शख्स क़यामत के दिन सिर्फ अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि अल्लाह की मदद और रहमत शामिल ना हो, यहाँ तक कि मैं भी। जब रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाकी बुजुर्गों की क्या औकात होगी, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा लें। अरशद नदीम बेचारे का तो सिर्फ नाम है, बल्कि फेंकने के अंदर तो ये लोग सबसे आगे हैं। ये लोग अपनी तरफ से किस्से घड़ते हुए कहते हैं कि एक रोज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब खाना पीना छोड़ दिया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके पास खाना लेकर आए। अंदाज़ा करें कि एक पैगम्बर एक वली के पास आ रहा है और खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, इसके मुताल्लिक कुरान और हदीस के अंदर कोई सबूत मौजूद नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला मुझसे खुद कहेगा तो तब मैं खाऊंगा। इसके बाद ये कहानी बाज ये बयान करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गैब से आवाज़ आती थी कि अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा, तुझे मेरी कसम पी। या गौसे आज़म, आप इतने बड़े हो, कितने बड़े, कुम बिस्मिल्लाह कहते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े ठोकर लगाते हो तो मुर्दा जिंदा होता है। आप इतने बड़े, कुरान का इतना इल्म, आप इतने बड़े कि आप फरमाते हैं कि 70 मरतबा एक दिन में अल्लाह मुझसे कहते हैं अब्दुल कादिर तू मेरा महबूब है और मैं चाहता हूं कि तू मेरी निगाह में है। और फरमाते मैं भूखा होता हूं तो मुझसे कहते हैं मेरी कसमें खा ले, मैं प्यासा होता हूं तो कहते हैं मेरी कसमें खा ले। मेरे इमाम उसको यूं बयान करते कसमें देते कि खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। आप इतने बड़े हैं कि कहते हैं एक वक्त वो था जब मैं काबे का तवाफ करता था, एक वक्त ये है कि काबा मेरे घर का तवाफ करता है। यशीर माल कहते हैं 2 रोगनी रोटियां और दूध का प्याला लेकर आए और मुझे कहा कि खाओ, तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने कह दिया मैंने अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ही ने भेजा है, अल्लाह ही ने भेजा है। तो गौस पाक ने फरमाया अगर रब ने भेजा तो वो कहेगा तो खाऊंगा। गैब से आवाज आती थी है अब्दुल कादिर तुझे मेरे हक की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह के पैगंबरों से भी अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कलाम करता है, यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह से भी वही के ज़रिए अपना हुक्म यानी कुरान पाक नाजिल किया। तो वहीं पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम कर रहा है, यानी जो स्टेटस नबियों तक को हासिल नहीं है इन जालिमों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दे दिया है। इनके बारे में दावा करते हैं कि इनके पास गैब का इल्म था जो कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। अल्लाह फरमाता है कि ये अल्लाह की शान ही नहीं है कि वो गैर नबी को गैब पर मुतला करे। और आप जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए मुमकिन है, किसी पैगंबर ने भी कभी ये दावा कभी नहीं किया। ये जाहिल और कम अकल मुरीद ये भी कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिलों का हाल जानते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। कोई भी इनका मुरीद दुनिया के किसी भी कोने के अंदर इनको मदद के लिए पुकारता तो ये फौरन उनकी मदद के लिए पहुंच जाते। अब आप मुझे बताएं कि ये सीधा सीधा नबूवत और खुदाई का दावा नहीं तो और क्या है। और जाहिर है कि ये सब के सब झूठ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब हैं। उनकी ये तालीमात कभी नहीं थी, लेकिन ये लोग अवाम को इनकी करामात के नाम पर यह शिर्क सुना सुना कर इनके दिमागों को शिर्क के लिए तैयार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर इनके मुरीदों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी की यह करामत सुनाई जाती है कि काबा खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का तवाफ करने आता है। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। काबा जिसकी चौखट पे आता है वो गौसुल आजम दस्तगीर की शान। लोग कहते हैं क्या काबा भी आ सकता है? कौन है ये लोग? मैंने कहा मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा। लोग ये लोग किससे गढ़ते हैं अपने गौस के लिए? मैंने कहा तुझसे कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हो? इसलिए कि यहाँ तो अहले मोहब्बत से बात है। फ़तह मक्का से पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हज करने के लिए गए तो आपकी शदीद ख्वाहिश के बावजूद भी वो हज ना कर सके, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने इसकी इजाज़त ना दी और आपके साथ सुलह का मुआहदा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश के बाद क्या काबा का यह हक नहीं बनता था कि रसूलुल्लाह का तवाफ़ करने खुद पहुँच जाए? यानी अगर ऐसा मुमकिन होता तो कितने बड़े कहानीबाज हैं ये लोग, लेकिन हमेशा अपनी जहालत और अपने लो IQ की वजह से पकड़े जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने नबूवत के दौरान तबलीग शुरू की तो इन्हें इंतहाई भूख और गुर्बत के अंदर वक्त गुजारना पड़ा। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया। बाज़ औक़ात तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि आपको पेट पर पत्थर तक बांधने पड़े। लेकिन इन कहानीबाजों के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये आलम था कि वो मुर्गी खाने के बाद इसे दोबारा जिंदा कर देते, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो जिंदा होकर अरबी ज़बान भी बोलने लगती। मतलब कौन लोग हैं ये? को देखा और कहा उठ अल्लाह के हुक्म से उन्हीं हड्डियों में से तो मुर्गी जिंदा हो जाती है। वो जिंदा होती है। जिंदा होना भी बड़ी बात थी, लेकिन गौस आजम के तसर्रुफ से वो मुर्गी अरबी बोलती है। क्या बोला तूने? अरबी बोलती है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी कहती है अब्दुल कादिर। इन मुरीदों को ये बताया जाता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक धोबी था जो कि इनके कपड़े धोता था। जब वो मर गया तो गुनाहगार था, लेकिन फरिश्तों ने जब कब्र के अंदर इससे सवाल किया कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, हर सवाल के जवाब के अंदर इसका कहना था कि मैं गौस पाक का धोबी हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। ये कहना था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद इसकी कब्र के अंदर चले गए और कहा कि क्यों मेरे मुरीद को तंग करते हो, मुझसे पूछो इसके मुतालिक जो भी पूछना है। फरिश्तों ने यह सुनकर जवाब दिया कि हम पूछते ही नहीं हैं। और माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने इस धोबी को सिर्फ इसी निस्बत की वजह से बख्श दिया कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद है। अब इन अकल के अंधे लोगों से कोई सवाल करे कि क्या तुम लोग कब्र के अंदर कैमरा फिट करके बैठे थे या फिर मौके पर मौजूद थे, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? इन जाहिलों को इतना भी नहीं पता कि फरिश्ते इंसानों की तरह कोई फ्री विल नहीं रखते, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानने के पाबंद हैं। इनको किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह जो कुछ भी फीड किया जाता है या फिर जो भी हुक्म दिया जाता है वो सिर्फ इसको फॉलो करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ यस और नो की समझ आती है। अगर जवाब नो के अंदर है तो सीधा जहन्नुम, और अगर यस है तो जन्नत। बस इसके बाद बात खत्म। फली थानवी साहब है, वो अपनी किताब फज़ात यौमिया के अंदर 3 मकामात के ऊपर लिखा, मेरे गौसुस सकलैन का एक धोबी था, जब वो मर गया तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। मुनकिर नकीर आए, उन्होंने आकर सवाल किया मर रब्बो का, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। कहा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अरे कहा ना गौस पाक का धोबी हूँ। पूछा माँ कुन तो तकूलो भी यक्हाज़ रजुल, कहने लगा इतनी पहचान भी नहीं, गुनाहगार आदमी। हुजूर गौस पाक के घर से कपड़े आते थे, धो देता था। हुजूर गौस पाक का धोबी हूँ, इतनी बात कबूल हो, बख्श दो नहीं तो सजा दे दो। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा, जो सवाल करते गए जवाब एक ही देता है कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला किस बंदे के पास भेज दिया? अब तक 2 ही बंदों से वास्ता पड़ा, एक वहाबी और एक सुन्नी। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए और फरमाने लगे क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? फरमाते हैं हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। रब की बारगाह से हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों, वो अगर हमें नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारे महबूब गौसे आजम को तो जानता है। हुक्म हुआ। बिल्कुल इसी तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब है कि इन्होंने अपने वजू करवाने वाले खादिम को सिर्फ इसलिए जलाकर भस्म कर दिया कि इसने आपके लोटे की टूटी को किबला की तरफ नहीं रखा था, और इसके बाद लोटे की तरफ देखा तो लोटा खुद ब खुद आपकी करामत की वजह से किबला की तरफ हो गया।
اب یہ ان کہانی باز مولویوں کے نزدیک اسلام کی خدمت ہے کہ ایک ولی اللہ کے ہاتھوں ناحق قتل ہو جانا اور بعد میں ان کا خود اس غلطی کو ٹھیک بھی کر لینا، یہ ان کے نزدیک ایک کرامت ہے۔ اسی طرح سے ان سے منسوب ہے کہ آپ پانی پر چلا کرتے تھے اور آپ کا مصلی نماز کے دوران پانی پر ٹھہرا ہوتا۔ آپ 40 سال سے ڈوبی ہوئی ایک برات کو بطور کرامت دریا سے باہر نکال دیتے، یعنی مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اور یہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے غیبی طور پر سمندر کے اندر پھنسے ان مسافروں کو بھی بچا کر جہاز سمیت خشکی پر لے آتے، جنہوں نے مشکل کے اندر ان کو مدد کے لیے نام لے کر پکارا تھا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظر سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ کہاں گئے، دجلہ کی طرف پتہ چلا تشریف لے گئے، تلاش کرتے گئے، دیکھا کہ آپ پانی پر چل رہے ہیں اور مچھلیاں نکل نکل کر آپ کو سلام کر رہی ہیں، قدم چوم رہی ہیں۔ اسی اسنا میں ایک بڑی نفیس جائے نماز دیکھی کہ تخت سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچھ گئی، اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ خاصیت کہ سمندر کی موجوں اور طوفانوں کے دوران صرف اللہ کی ذات ہے جو کہ انسانوں کی مدد کرتی ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اب اس کا سیدھا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ ان لوگوں نے ان بزرگوں کی صرف یہ جھوٹی کتابیں پڑھی ہیں، قرآن کا علم ان کو بالکل بھی نہیں ہے، یا پھر یہ ایسے الفاظ بول کر جو اللہ کی شان کے اندر بیان ہے قرآن پاک کی اور اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ لوگ جاہل ہیں اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں جسے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ ان کے اندر کیا لکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ مصیبت کو ٹال دینا اللہ کا کام نہیں ہے بلکہ غوث اعظم کا ہے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ مزید سنیں کہ غوث پاک کے گھر کے کتے کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کے تمام پیروں سے افضل ہے۔ جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا ہے وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے، دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کا کتا جس کی شان ہے، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے۔ غوث پاک کے کتے کا یہ مقام ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بادلوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ بارش برسانا بند کر دیتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے بارش شروع ہو گئی، بارش آنی شروع ہو گئی تو غوث پاک نے کیا کیا، بادلوں کی طرف آپ نے نگاہ اٹھائی اور آپ نے کہا بادلوں میں تو لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، تم منتشر کرتے ہو۔ بس اتنا کہا، بارش سائیڈ ہو رہی ہے، جہاں آپ اور آپ کا جلسہ بیٹھا ہے وہاں ایک ٹپا نہیں پڑتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر موسموں کے بدلاؤ کی ڈیوٹی لگائی ہے جنہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ اب ان کے مطابق اس کرامت کی لاجک کے حساب سے شیخ عبد القادر جیلانی کیا خود کو اللہ کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں؟ یہ کہانی باز مزید کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی عراق کے اندر بیٹھ کر لوگوں سے خطاب کرتے تو بنا کسی میڈیم کے لوگ مصر کے اندر جو کہ بغداد سے 1500 کلومیٹر دور ہے اس خطاب کو ایسے سنتے تھے جیسے بالکل سامنے بیٹھے ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ بغداد سے مصر 1489 کلومیٹر ہے۔ مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واکی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے۔ کیا غیر مسلم اس طرح کی بے تکی لاجکس کو سن کر اسلام سے متاثر ہوں گے یا پھر اس کا مذاق اڑائیں گے؟ قصہ المختصر ان لوگوں کو نسل در نسل شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت ایسے پلا دی گئی ہے جیسے بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ اتنی محبت کہ ان لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا اور ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو، جنہیں یہ غوث پاک کہتے ہیں یعنی سب سے بڑا مدد کرنے والا، یہ نام لینا بھی شرک ہے کیونکہ سب سے بڑا مددگار تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان لوگوں نے شیخ عبد القادر کے نام کی نیاز 11ویں کے طور پر شروع کر دی ہے جیسے اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اگر اس کے جواب کے اندر یہ لاجک پیش کی جائے کہ یہ تو صرف ان کی بخشش کے لیے ہے تو کیا وہ گناہ گار تھے جو ان کو بخشوانے کے لیے ان کے مریدوں کی طرف سے یہ ثواب بھیجا جا رہا ہے؟ ان لوگوں نے انڈائریکٹلی شیخ عبد القادر جیلانی کو خدا مان کر ان کی اپنی نماز غوثیہ تک ایجاد کر دی ہے، جس میں واضح طور پر اللہ کے بعد یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کو پہنچے کے کفری الفاظ بولے جاتے ہیں۔ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے، 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے،
या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। अपनी हाजत बयान करें, मुझे अल्लाह पर यकीन है अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देगा। खजूर पर दम करते हुए अल्लाह का नाम लेकर इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेकर इनसे मदद मांगी जा रही है। माह फाखिर रबीउल आखिर की 11वीं रात 3 खजूरें लेकर एक बार सूरतुल फातिहा, एक मरतबा सूरतुल इखलास, फिर 11 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाहिल मदद, अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर एक खजूर पर दम कीजिए। इसके बाद इसी तरह दूसरी और तीसरी खजूर पर भी पढ़ कर दम कर दीजिए। कुरान पाक में अल्लाह पाक अपनी शान बयान करते हुए फरमाता है कि अगर ऐसा हो कि दुनिया के तमाम दरख्त कलम बन जाएं, इसके अलावा भी 7 समंदर और स्याही के बन जाएं, तो अल्लाह की सिफात लिखना ख़त्म नहीं होंगी। और अब अल्लाह की ये सिफ्त जो कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने नाम के साथ मिसाल देकर मंसूब की है, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में भी सुन लें। फरमाते हैं मखदूम गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह कि अगर सारी दुनिया के झाड़ के पत्तों को, सारी दुनिया के झाड़ों के पत्तों को अगर वरख बना दिया जाए और सारी दुनिया के झाड़ों की डगालियों और शाखों को खलम बना दिया जाए, पूरे जमीन वालों आसमान वालों को गौसे आजम की तारीफ और करामात लिखने पे लगा दिया जाए, तो शाख खत्म हो जाएंगी, पत्ते खत्म हो जाएंगे, मगर गौसे आजम की शान और अजमत खत्म नहीं होगी। अब मुझे ये बताएं कि क्या दुनिया का कोई भी मुसलमान इस बात पर यकीन नहीं रखता कि मौत और जिंदगी देना अल्लाह का काम है? और अब जरा ये सुने कि ये मेंटल केस ये कह रहा है कि जिस दिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कोई मुसाफा कर लेता था या फिर मिल लेता था तो उस शख्स को कभी भी उस दिन मौत नहीं आती थी, और लोग अपनी जिंदगी की जमानत लेने के लिए हर रोज इनसे मुसाफा करने आते। अस्तगफिरुल्लाह। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है, मुमकिन है आप इस पे एतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था, लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाए, पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा। मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखेंगे बड़े भाई। अब जरा और एक्सट्रीम किस्म के खुदाई दावे सुनते जाएं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इनके मुताबिक कहा कि जमीन का बैलेंस मेरी वजह से कायम है, जमीन पर जो भी लोग शिफा पाते हैं वो मेरी वजह से पाते हैं, जमीन पर जो जानवरों के अंदर दूध मौजूद है वो मेरी वजह से है, जिसको खुदा कहीं ना मिले वो अब्दुल कादिर को देख ले, जिसने काबा ना देखा हो वो मेरा रोजा देख ले। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से होते हैं, फरमाया गौस आजम सरकार। जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से, फरमाते गौस पाक। बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए, फरमाते गौस पाक। जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले, फरमाते हुजूर गौस आजम सरकार। जिसको तमन्ना हो काबा देखने की अब्दुल कादिर का रोजा देख ले, दरबार देख ले। अब आप बताएं कि इसके बाद शिर्क और कुफ्र की कौन सी इंतहा बाकी रह जाती है? ये अंधे मुरीद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार को देखकर ऐसे जज्बाती हो रहे हैं जैसे काबा को देख रहे हों। एक गौस पाक का रोजा नजर आ रहा है माशाल्लाह। वो लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक। वो मीनार गौस पाक की मुबारक दरगाह का है माशाल्लाह। वो जो मीनार नजर आ रहा है आगे आपको पिलर नजर आ रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौस पाक का रोजा, वो सामने देखिए बाएं तरफ सफेद रंग का और उसके बगल में है। जवाब दीजिए माशाल्लाह, लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक। हाथों उड़ा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक या गौस जैसे अल्लाह की सिफात के मुताबिक इनके 99 नाम लिखे गए हैं, बिल्कुल इसी तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी 99 नाम लिख दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल दारे अरकम के अंदर बैठकर सहाबा को सुबह शाम दीन सिखाया करते, कुरान पाक की आयत नाजिल होने के बाद इन्हें याद रखते। लेकिन इन कहानी बाजों के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते ही 18 पारों के हाफिज थे। माँ के पेट के अंदर इन्होंने ये पारे हिफ्ज कर लिए थे, जबकि इस तरह की करामात किसी पैगंबर के बारे में भी बयान नहीं होती।
لیکن عبد القادر جیلانی جن کو میں چاہتا ہوں ان کا حال یہ ہے، جب ماں ان کی انگلی پکڑ کر لے کر بچپن میں استاد کے یہاں لے گئی تھی تو استاد کی بارگاہ میں بیٹھے حضرت عبد القادر جیلانی ابھی چھوٹے ہی ہیں، 4 سال کی عمر ہے، اور ماں لے کے استاد کے پاس پہنچی تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھتے پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا پارا پڑھا، دوسرا پارا پڑھا، تیسرا پارا پڑھا، چوتھا پارا پڑھا، 5واں پارا پڑھا، 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں، اس طرح سے پڑھتے پڑھتے تقریباً 18 پارے پہ جب پہنچے تو استاد کہنے لگے رکو 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 ذرا، ابھی تک تو عبد القادر پڑھتے نہ تھے اور جب پڑھنا شروع کیا تو رکتے نہ تھے۔ استاد کہنے لگے صاحبزادے پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے؟ اس کے علاوہ ان کے جسم پر مکھی تک نہیں بیٹھتی تھی، اور وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر بھی موجود تھے، اور معراج کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آگے نہ جا سکے تو وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی بھی رسول اللہ کو روحانی طور پر سدرۃ المنتہا پر ملے۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے۔ حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی۔ آپ کے بول و براز کو فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں، زمین اس کو نگل لیتی تھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ عبد القادر صرف ایک چھلانگ لگا کر سورج کے اندر پہنچ جاتے اور وہاں سے واپس بھی زمین پر آ جاتے۔ ان جاہلوں کو نہ سورج کے سائز کا پتہ، نہ سورج کی کوالٹیز کا پتہ، اور نہ یہ پتہ کہ سورج کتنا دور ہے۔ ان کو سائنس کی بیسک کا بھی نہیں پتہ۔ کہنے لگے عبد القادر جی امی سوال ہے میرا بچپن سے۔ کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے۔ شعر بے شعر سنت کا ایک جملہ یاد آ گیا، کیونکہ میں کبھی کبھی نا دلیل کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر وقت دلیل دینا ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، انہیں بیٹھ کے سمجھاتے رہیں گے، مانو مانو ورنہ بھاڑ میں جاؤ، ٹھیکہ لے رکھا تمہارا بیٹھ کے ہم نے سمجھانے کے لیے۔ بولے وہ 12ویں کہاں سے ثابت ہے؟ ہم نے کہا تو دکھا دے کہاں لکھا کہ مت کرو، دکھا دوں۔ بولے 11ویں کہاں سے ثابت؟ ہم نے کہا وہیں سے جاتے تو حرامی ثابت ہے، وہیں سے 11ویں ثابت۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے۔ جسے خدا بھی غوث اعظم کہے وہ میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ غوث پاک نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے گا کون؟ رہا اور رب کریم کے بندے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ کے چلے بھی گئے، عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ لیتے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ سیدنا غوث اعظم پیدا ہو کر ولی نہیں بنے، پیدا ہی ولی ہوئے ہیں۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے،
बड़ी मशहूर करामत, पूरे कस्बे में मशहूर हो गया था। हजरत शेख अली इब्ने हेती फरमाते हैं कि मैं 29 रमजान को आपकी बारगाह में गया तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान बड़ा सजा धजा था और बड़ा खुश खुश था, तो वो जो है वो निकल करके जा रहा था। मैंने कहा हजरत कितना खूबसूरत है, कितना सज धज के है और कितना खुश है, कौन था ये? गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं वो ईद का चांद था, वो कोई इंसान नहीं था। वो कौन था? ईद का, वो ईद का चांद था। और मुझसे इजाजत लेने आया था, हजरत 29 को निकलना है कि 30 को निकलना है? मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते। और आप इन लोगों को देखकर परेशान बिल्कुल मत हुआ करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इस टाइम के बारे में फरमाया था जो कि सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों के अंदर मौजूद है, कि आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल बुत परस्तों से जाकर ना मिल जाएं। इन लोगों के अंदर बिदात ऐसे दाखिल हो जाएंगी जैसे कोई बौला कुत्ता इन्हें काट जाए और इनके जिस्म के एक एक रेशे के अंदर ये बिदात दाखिल हो जाएं। लेकिन आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, वो गिरोह होगा ना कि कोई फिरका। और हम सभी लोग जानते हैं कि वो गिरोह हमेशा से वही है जो कि ये कहता है कि मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह का हुक्म मुझ तक क्या पहुंचा है, मेरे रसूल ने मुझे क्या तालीम दी। मुझे ये ना सुनाओ कि तुम्हारे बुजुर्ग बाबे क्या लिखते थे या फिर क्या फरमाते थे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। और यही वो लोग हैं जो कि क़यामत तक हक पर कायम रहेंगे। बस आपको ये खालिफ दीन हासिल करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक कपड़ा तक खरीदने के लिए आप कई दुकानों का विजिट करते हैं, हर तरह से इस कपड़े को चेक करते हैं और इसके बाद मुतमईन होकर इसको खरीद लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दीन को परख कर या फिर कंपैरेटिव स्टडी करके हक तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो भी हक और सच की तलाश के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला हक के दरवाजे उस पर खुद ब खुद खोल देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन गुमराहियों से बचाए और दीन की सही समझ अता करे। आमीन।